D'abord, je tiens à remercier Moustapha Mrizeka pour l'invitation à ce troisième forum national de la ville. C'est un plaisir et un honneur pour moi en tant que Français d'origine marocaine de participer à ce forum. Je pense avoir parlé de choses essentielles concernant la ville Maroc. Quand je dis la ville, c'est dans le sens le plus large, à la fois les villes urbaines et en même temps le monde rural. Parce qu'au Maroc, on sait très bien que le monde rural a son importance. Il faut à la fois développer au niveau du monde, au niveau de l'urbain et en même temps pour pouvoir développer le monde rural. Ou alors on peut aussi faire ça de manière inverse. J'ai abordé la thématique de l'eau et de l'importance de l'eau, car pour nous c'est un élément précieux. On voit bien aujourd'hui l'importance on appelle ça l'or bleu. On voit que dans certains pays, un chiffre par exemple, sur 7 milliards d'individus, 1 milliard de personnes qui vivent dans des conditions assez délicates au niveau de l'eau, avec des eaux polluées. Donc le chiffre est assez important. Je pense que les infrastructures au niveau de l'eau doivent être au Maroc développées davantage, à la fois au niveau quantitatif mais surtout au niveau qualitatif. Voilà pour l'aspect au niveau de l'eau. Ensuite, concernant les logements qui sont construits au niveau des logements sociaux, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique véritable sur à la fois l'urbain mais aussi l'humain. On ne peut pas construire un certain nombre de logements sans prendre à bras le corps la question de l'humain. C'est-à-dire que les deux doivent être imbriqués et surtout ça doit être des sujets qui sont transversaux. Voilà un peu grosso modo les deux thématiques que j'ai abordées dans le cadre de ce forum. Mais surtout, la question principale, c'est celle de la révolution pédagogique. Il faut que le Maroc, à tous les niveaux, fasse une forme de révolution pédagogique. Et ce que j'entends par la révolution pédagogique, c'est l'éducation. Pour moi, je considère que l'éducation, c'est un investissement et non une dépense. Voilà un peu le vœu pieux que je fais pour le Maroc. Si on veut que le Maroc fasse cette révolution pédagogique, il faut absolument passer par la révolution au niveau éducatif. Il faut éduquer dès le plus jeune âge. Et quand on aura éduqué cette génération, parce qu'on voit bien que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Donc voilà un petit peu grosso modo le vœu pieux que je fais pour mon pays d'origine. حسن العموري قاطن في مدينة هولندا وأشتغل أكثر من 30 سنة في بلدية اسمها أمسفورت في هولندا. أتيت إلى هذا المنتدى الوطني للمدينة لإعطاء عرض حول تدبير وتسيير الفضاءات العمومية، لأن هذا هو شأني واختصاصي. إذا في عملي اليومي في مدينة أمسفورت في هولندا، هذا هو العمل الرسمي. فإذا أشتغل على اي جوفرنانس داتا، يعني لي دوني المعلومات، وحاولت التجربة الهولندية أن أتقاسمها مع المشاركين في هذا المؤتمر. والأستاذ مصطفى مرزق حصل مع اتصال في اطار واحد الجوله كنت تنقوم بها السنه الماضيه عبر بلديات في المغرب من اجل يعني نشر هذا البرنامج وحل مشاكل البلديات في المغرب. فكان لقاء جيد، ومن خلال هذا اللقاء يعني اعجب بهذا البرنامج فاستدعاني، وحصل لي شرف ان اتي الى مدينه جارتي مكناس، لان من مدينه فاس، ان اتناقش واتحاور مع الاخوان وبخصوص اتقاسم التجربه، لأن كل ممكن أن يجهز وأن ينجز بعبارة أخرى. فإذا كنا احنا نستهلك الهواتف الذكية والتلفزيونات الذكية وكل ما هو يأتي من الخارج، فالعلم يؤتى لها بطبيعة الحال. فنحن لماذا لا نخلق عقول ذكية من أجل خلق مدينة ذكية، نبني مدينة اليوم للغد. فهذا تجربة ونجحت على أرض الواقع، وأنا أتمنى يعني الإخوة المشاركين والمسؤولون أن يكونوا يعني أعجبوا بهذا العرض
وانا في رهن، انا رهن هاد الناس وفي خدمه هذا الوطن وفي خدمه المسؤولون من اجل يعني أن يعني هاد لي دوني ولا هاد المعلومات ان تجمع في برنامج الكتروني يعني داخل حتى في الماروك نيميريك، يعني ان يكون في متناول الجميع من اجل النهوض بالمدينه وبالسياسه التشاركيه وبالحداثه الى غير ذلك. بالنسبة لي المشاركة في هذا المؤتمر الدولي والذي كان شعاره هو من الحكامة التمثيلية إلى الحكامة التشاركية، حيث ساهمت في تأطير ورشة موضوعاتية تخص مقاربة النوع أو سياسة المدينة وإدماج مقاربة النوع والحكمة التشاركية. الغريب في هذا المنتدى هو أن هذا المؤتمر لم يطرح بقوة إشكالية إدماج مقاربة النوع في استراتيجيات ومخططات سياسة المدينة، ولهذا الغرض كان تدخلي في هذا الإطار ومداخلتي ارتكزت أساسا على إدماج هذه المقاربة ألا وهي مقاربة النوع الاجتماعي في سياسة المدينة، لأننا نعتبر أن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014، فلذلك تهميش الإقصاء الذي تعاني منه النساء الفتيات بالخصوص على مستوى المدينة ينبغي مراعاة هذا الجانب لإدماجهم في التنمية المستدامة والتنمية البشرية كذلك.